Gurupyo Namaha. Welcome to your Divine Prayers channel. Learn chanting Sanskrit sloka with ease. The link for the previous parts is given in the description box. Today we will chant Sinusimha Kavacha Stotram. It is a powerful prayer offered by Prahlada Maharaj for seeking the protection and blessings of Lord Nrsimha. The verses of Nrsimha Kavacham describes the wonderful form, unlimited powers and divine activities of Lord Nrsimha. Nrsimha Patu Me Kantham Skandau Bhubharanta Krut Divyastra Shobhita Bhujo Nrsimha Patu Me Bhujau. Nrsimha Patu Me Kantham Skandau Bhubharanta Krut Divyastra Shobhita Bhujo Nrsimha Patu Me Bhujau. Nrsimha Patu Me Kantham Skandau Bhubharanta Krut Divyastra Shobhita Bhujo Nrsimha Patu Me Bhujau. Karau Me Deva Varado Nrsimha Patu Sarvataha. Hrudayam Yogi Sadhyascha Nivasam Patu Me Harihi. Karau Me Deva Varado Nrsimha Patu Sarvataha. Hrudayam Yogi Sadhyascha Nivasam Patu Me Harihi. Karau Me Deva Varado Nrsimha Patu Sarvataha. Hrudayam Yogi Sadhyascha Nivasam Patu Me Harihi. Madhyam Patu Hiranyaksha Vakshah Kushi Vidaranaha. Nabhim Me Patu Nruharihi Swanabhi Brahma Samstutaha. Madhyam Patu Hiranyaksha Vakshah Kushi Vidaranaha. Nabhim Me Patu Nruharihi Swanabhi Brahma Samstutaha. Madhyam Patu Hiranyaksha Vakshah Kushi Vidaranaha. Nabhim Me Patu Nruharihi Swanabhi Brahma Samstutaha. Brahmanda Kotayah Katyam Yasyasau Patu Me Katim. Guhyam Me Patu Guhyanam Mantranam Guhya Rupa Druk. Brahmanda Kotayah Katyam Yasyasau Patu Me Katim. Guhyam Me Patu Guhyanam Mantranam Guhya Rupa Druk. Brahmanda Kotayah Katyam Yasyasau Patu Me Katim. Guhyam Me Patu Guhyanam Mantranam Guhya Rupa Druk. Uru Manobhavah Patu Januni Nara Rupa Druk. Jange Patu Dhara Bhara Harta Yosau Nukresari. Uru Manobhavah Patu Januni Nara Rupa Druk. Jange Patu Dhara Bhara Harta
योऽसौ नुक्रेसरी ऊरु मनोभवः पातु जानुनी नररूपदृक् जङ्गे पातु धराभारहर्ता योऽसौ नुकेसरी सुरराज्यपदः पातु पादौ मे नृहरीश्वरः सहस्रशीर्षा पुरुषः पातु मे सर्वसस्तनुम् सुरराज्यपदः पातु पादौ मे नृहरीश्वरः सहस्रशीर्षा पुरुषः पातु मे सर्वसस्तनुम् सुरराजप्रदः पातु पादौ मे नृहरीश्वरः सहस्रशीर्षा पुरुषः पातु मे सर्वसस्तनुम् महोग्रहः पूर्वतः पातु महावीराग्रजोऽग्नितः महाविष्णुर्दक्षिणे तु महाज्वालस्तु नैऋतौ महोग्रहः पूर्वतः पातु महावीराग्रजोऽग्नितः महाविष्णुर्दक्षिणे तु महाज्वालस्तु नैऋतौ महोग्रहः पूर्वतः पातु महावीराग्रजोऽग्नितः महाविष्णुर्दक्षिणे तु महाज्वालस्तु नैऋतौ पश्चिमे पातु सर्वेषु दिशि मे सर्वतो मुखः नृसिंहः पातु वायव्यां सौम्यां भूषणविग्रहः पश्चिमे पातु सर्वेषु दिशि मे सर्वतो मुखः नृसिंहः पातु वायव्यां सौम्यां भूषणविग्रहः पश्चिमे पातु सर्वेषु दिशि मे सर्वतो मुखः नृसिंहः पातु वायव्यां सौम्यां भूषणविग्रहः ईशान्यां पातु भद्रो मे सर्वमङ्गलदायकः संसारभयतः पातु मृत्युर्नृकेसरी ईशान्यां पातु भद्रो मे सर्वमङ्गलदायकः संसारभयतः पातु मृत्युर्नृकेसरी ईशान्यां पातु भद्रो मे सर्वमङ्गलदायकः संसारभयतः पातु मृत्युर्नृकेसरी यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद् भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव नरसिंह नमोऽस्तु ते विसर्गबिन्दु मात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व नरसिंह अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष
नरसिंह यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव नरसिंह नमोऽस्तु ते विसर्गबिन्दुमात्राणि पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व नरसिंह अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष नरसिंह. Let's chant together Hare Krishna Mahamantra 3 times for the welfare of all living beings. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hope you could follow along with me in chanting this sloka. More in queue. If you enjoyed this video, please like, share and click on the bell icon to subscribe and show your support.